Bakit po? Sarado po. Close yan, close. Close. Yeah! Balik kayo mamaya! Balik kayo! Balik po kayo mamaya ang mga 9. Sa simbahan pa po sa iglesia. 9. Balik po kayo. Negi, very good ka, Negi. Guys, may nagbenta sa akin kanina. Call of Duty naman tayo guys, oh. Bigla na bak eh. Wait lang guys, ah. May nagbenta kasi doon sa tindahan eh. Wala po sa Tibet. Ito guys, tara. Guys, marunong po ba kayo mag Call of Duty? Ito. Pangalan ko po, Angelo. 1v1 tayo. 1v1 na. 1v1. Isa-isa lang muna. May kumakanta, guys. Hingin. Pasensya nyo na, guys, yun, ha. Na maingay. Bayan nyo na yun, guys. Tara, guys. Baka sabihin nyo, guys, bago to, ha. Dati po ako naglalaro po neto. Search nyo guys, pangalan ko sa Call of Duty. Guys, mabuburan dito yung ML. King of, ano na lang daw. Ano ba yun guys? King of Honor. Honor of King ba yun guys? Honor of King. King of babayaan mo nun guys. Ayun guys, oh. Tara na guys. Rank tayo guys, rank. Ayun guys, wait lang. Tingnan nyo naman galaw ko guys. Mahilig po ako sa sniper guys, eh. Baka po sa mga kapatid, di po sa kapatid ko to guys, sa akin talaga yan. Angelo po guys, oh. Angelo kasi pangalan ko guys, kaya pangalan ng vlog namin, kaya Team Buladas. Ganyan talaga guys, mga ipilido namin yun guys eh. Team. Yan guys. Yan. Ko si sniper. Panoorin nyo ako guys. Call of Duty. Diba galing guys? Gogi ko. Balik. Tayo. Lo, pumakas na. Lo. Matay ako guys. Lag kasi. Nangunguna pa sila. Tara guys. We've taken the lead. Predator missile inbound. Let's go. Objective almost complete. Keep it up. Ah! Sabay kami.
Ay, hindi. Oo nga, sabi nga kami mamatay, guys. Kasi may ibang bumaril sa akin. Ayan, yun. May sabi na, guys. Ayan. Naman tayo sa ano. Ayan, guys, tara. Ayan, may aso na tayo, guys. Taking the lead. Sakit! Nabaril yung aso ko. Down, sniper! Basta sabihin nyo po, palakas ako dito. Kanina ko lang to din-unload. UAV online. Taking the lead. Hunter killer drone deployed. Kasi guys, di na kasi ako nakakapag-vlog. Di ako pinapano ni ni YouTube. UAV spotted. Salita, babaya mo na. Uy. Ah! Nagkakasap pa kasi. Friendly XS-1 Kanina ko Goliath. lang to din-unload, guys. Friendly XS-1 Goliath is landing. We've taken the Walang lead. sinangali. Winning this week. La! La, nandito tuloy ako dyan. BP. O, di ba guys? Then BP. Wala ko dito yung kulay sila. Galing ba guys? Comment nyo nga. Please na guys. Comment nyo. Kukuha ng ano ko sa ate ko tayo. Ayan o guys. Ino sa ano ko. Ano yun eh? Ano ba yun? Wallpaper dito. Pakita ko sa'yo guys ha. Tignan nyo lang mabuti yung kanina. Talalas niya talalas. Ayan, ganyan no guys oh. Ganyan oh, ganyan, ganyan. Ganyan. Ganyan no, ganyan kamukha oh, ganyan kamukha. Tingnan nyo guys ha. Pakita ko sa inyo. Ano ba yun? Ay! Ay, ito dalawa guys. 1 2 Meron pa dito guys eh. Ayun kuya ko guys oh. Diba? Ito po guys oh. Oh, dami. Isa. 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 Dalawa. Hello. Meron pa yun isa eh. Meron ko apat yun eh. Ay, dapat na lang pala yun guys. Diba guys, ang dami. Ang dami guys. Guys, update ko na lang kayo sa ano. Battle Royale. Ilang isa. Update. O, ayan na guys oh. Battle Royale.
lang guys. Ang kama namin kasi likod eh. Wait lang guys ang kama namin. Isin ko lang. Yan okay na. Diba guys, nag-vlog si Papa yun? Ano to? Sasaksakin ko na ito. Yung 1 ko yan. 20% na lang guys. Guys, di ko na ata ito matatapos. Mga ano guys. Mamaya. Guys Mamaya guys. Battle Royale tayo. 80% na lang guys. Tinan nyo guys. Ayun o. Ayun guys o. Guys, may bago na kila 150. Ayun guys. Bye-bye guys. Manonood nga ako ng 150 guys. Bye guys. Peace out. Subscribe. Bye-bye guys.